चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरोर्वश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः नमो महवदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समस्ते मो बचे बचे उच्चारण करन्तु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय वीडियो अनम्यूट କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ फास्ट लाइन ही अनम्यूट ଅଛି वीडियो हरे कृष्ण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ବେଳେ କିଛି ପଢିନଥିବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତ ମତେ ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ଭାଗବତମ ମୁଁ ଏବେ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଥିଲି କାହିଁକି ନା କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଅନର୍ଥରେ ଭରପୁର ଶୁଣିଛି ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ କ୍ଲାସରେ କି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଗର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେମର ସାଗର ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନର୍ଥର ସାଗର ମହା ଅନର୍ଥ ସାଗର ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବ କଣ୍ଡିସନ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି ସେମାନେ ହିଁ ନିମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ୟାଥିରୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ତ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ସାହସ ତ ପାଉନଥିଲା ତଥାପି ମୋର ଯିଏ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲି ତ ଟିକେ ହାଲକା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେତିକି ହିଁ କହିବି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ୟାପରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶେଷ ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ କହିଲି ତାହେଲେ
सारग्राही वैष्णव रूपरे आपण माने भल जिनिस ग्रहण करेंगे। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो विशेष आज किसी नोट वगैरह करने पे हम कहबिनी काहू शुणिबे जैसे मु प्रस्तुत ହେଇଛି ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପାତ୍ରତା ତ ବିଶେଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ହେଇପାରିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଓକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। हरे कृष्ण। ମୋ ଭଏସ ଶୁଣା ଯାଉଛି କ୍ଲିୟରଲି? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज्ञा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। ओके ତମ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଅଛି, ଅନ୍ କରିପାରିବ, ତମକୁ ଦେଖିକି ମୋ ସାହସ ପାଇବ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଓକେ ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ। ତ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ କରିକି କି ତା ପୂର୍ବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ଆଉ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅହଂ ମମେତିର ଯୋଉ ଭାବଧାରା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ କିଛିକୁ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତ ହବାର ଅଛି। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ଭାଗବତମ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଧର୍ମ ପ୍ରୋଚିତ ଉପୈତବତ୍ର ପରମ ନିର୍ମସ୍ତ୍ରାଣାମ ସୁତମ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଯଦି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ବେସିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବେସିକ ଆଡଭାନ୍ସ ନୁହେଁ ବେସିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଲା କି ସେ 100% ପ୍योर हार्टेड डिवोटी नॉन एनवियस डिवोटी 100% प्योर हार्टेड नॉन एनवियस डिवोटी ହେଇଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ଶରଣାଗତି କୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ କେମିତି ହେଇପାରିବା। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସତତ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ମାମ୍ ଯତନ୍ତଶ୍ଚ ଦୃଢବ୍ରତା ନମସ୍ୟନ୍ତଶ୍ଚ ମାମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟୟୁକ୍ତା ଉପାସତେ। ନିତ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତଶ୍ର ହବା। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମ ଉପଗତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୁଁ ଦେଲି ସେଇଟା କଣ ଥିଓରିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଉପରେ କାମ କଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ସତତ କୀର୍ତ୍ତନ ତମାମ 24 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ତାହା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 6 ଜଣ ବିଶେଷ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ହଁ ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଟା ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ। ନମୋ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। नाम्ने तो नमो महावदान्य भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभुଙ୍କୁ किए न महावदान्य अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु लिखा जाए कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम कृष्ण भगवान कृष्णଙ୍କର ପ୍ରେମ କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य से भगवान कृष्ण निजे ही किंतु आज कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भाव होती गौर तुष्य नम तो से चैतन्य महाप्रभु गौर भगवान को हमें प्रणाम करो। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान प्रच्छन्न अवतार तो विशेष भावुची आज एमती भगवान पाद पद्मर गुण कीर्तन आम करवा। तो काली आम श्रवण करवा चैतन्य महाप्रभुंकर आविर्भाव मुख्य कारण जहाँ भगवान इंटरनाल और एक्सटर्नाल रीजन अंतिम दिन में आम भगवान आविर्भाव बाल लीला किसी श्रवण करवा। तो यहाँ मोर प्लान अच्छी। तो आज मु हल्का फुल्का ही कहबी बेसी कहबी। तो चैतन्य महाप्रभु परम पुरुष भगवान कृष्ण निजे किंतु भक्तर भावधारा निजको प्रोवाइड करिकी भगवान आसी मोस्ट एक्सेसिबल। चैतन्य महाप्रभु कौन सी रिजर्वेशन ना पात्र अपात्र देखिकी भगवान कृपा प्रदान करती किंतु भगवान श्री कृष्ण केमती कृपा प्रदान करती पूर्ण शरणागत हेले पूर्ण शरणागत हेले भी धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अन्य कौन सी आशा न रखिकी कृष्ण भागवत आम शरणापन्न होचे भगवान से कृपा देवे। किंतु चैतन्य महाप्रभु व्यावहारिक ढंग से भक्ति को प्रस्तुत करछंती आउ द्वार खोली देछंती कृपार द्वार खोली देछंती। भगवान कृष्ण जितेबाला वृंदावन थिले मथुरा रे थिले द्वारिका रे थिले कुरुक्षेत्र युद्ध रे भी थिले तो सब समय भगवान कौन करछंती ये असुर मान को विनाश करछंती किंतु चैतन्य महाप्रभु तांकर पूरा जीवन समय ए भौम जगत रे भौम मायापुर धाम रे या फिर पुरी धाम रे तांकर अवधि समय रे विभिन्न प्रकार जीव मानकर मध्य जो आसुरिक प्रवृत्ति ताकू नष्ट करी कृष्ण प्रेम को प्रदान करछंती। तेणु से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जमती भागवत की रचना करछंती व्यासदेव सेमती कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभुंकर जीवनी को रचना करछंती। तो बहुत सुंदर श्लोक गोटे कहती कौन कहते चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामना अमृतमत्युदार अपामरम यो विततार गौर कृष्ण जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम भगवान आज कौन करछंती चिर दिन पूर्वर भगवान किसी देइथिले आ भगवान ताकू बहुत दिन पर आज दउछंती। भगवत आम शुणुचे कौन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तत्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान युगे युगे आसंती प्रत्येक जुगरे भगवान आसंती युगावतार है कि आसंती मनंतर अवतार है कि आसंती किंतु चैतन्य महाप्रभु केतବେଳେ आसंती ना ब्रह्माजींकर गोटे दिन रे थरे आसंती। ब्रह्माजींकर गोटे दिन रे थरे आसंती। ब्रह्माजींकर गोटे दिन केते ना ए जो चारिटी जुग अछि सत्य त्रेता द्वापर कली तो कली जुगर बयस केते 4,32,000 वर्ष डबल है द्वापर जुग सत्य जुग ट्रिपल सॉरी तृतीय जुग ट्रिपल सत्य जुग क्वाड्रपल तेणु 43,20,000 ये बयस है सेटा हमर गोटे दिव्य जुग 84 दिव्य जुग 84 सॉरी 1,000 मिसिले कौन गोटे मनंतर होची। तो सेमती 72 टी आम 14टा मनंतर हम 14टा मनंतर पर ब्रह्मांकर गोटे दिन हम ता भीतर पुणी आंशिक प्रलय वगैरह अच्छी छाड़ी दियंते। तो ब्रह्मांकर गोटे दिन रे ही भगवान कृष्ण आसंती आ जेबे भगवान कृष्ण आसंती तार नेक्स्ट कलि जुगरे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आसंती। ओके तेणु चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम भगवान कहीं आसचंती एथर कि निज गुप्त वित्त गुप्त माने सबुठु सीक्रेटली भगवान किसी स्टोर करके रखिथिले वित्त माने धन प्रेम धन को दवा स्व प्रेम नाम अमृत चैतन्य महाप्रभु कौन देवाक चाहते प्रेम नाम अमृत प्रदान करने अति उदार मनोभाव नहीं कि कहा अपामर विततार गौर चैतन्य महाप्रभु आज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इस्कॉन ने आम प्रसाद प्रसाद पाचे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किंतु ये चैतन्य महाप्रभु प्रेम नाम को प्रदान करछंती किंतु देखु नांती किए पात्र किए अपात्र सबुठु मोस्ट फॉलेन सबुठु निम्न स्तर पतित जीव को भगवान प्रदान करछंती फ्रीली कृष्ण जनेभ्यो तमहं प्रपद्ये। भगवान कृष्ण को
आमे प्रणाम करछे तेणु सेति पई चिराद दत्तम निज गुप्त वेत्तम तो चैतन्य महाप्रभु भक्तर अवतार रे आछंदी तो भक्त अवतार रे भगवान आसंती तो भगवान किछि इच्छा थाए कोन इच्छा थाए तो काली टॉपिक को आज टिके हल्का कहूची हमर इंटरेस्ट रहयो बोली तो भगवान काहे के आछंती ना कृष्ण भगवान या पूर्व आउरी बैकग्राउंड भी अछि एंदी भगवान निजे नरसिंह भगवान अवतार रे आस्तिले तांकर लोभ आसीतिला ग्रेट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड तो जेतेबेले पुणी राम अवतार रे आसीबे आउ टिके लोभ बढ़िबो कृष्ण अवतार रे आसीबे आहुरी लोभ बढ़िबो लास्ट को निजे लोभ संभाली पारिबेनी भगवान कोन करिवे महाप्रभुंकर ऊपर आसीबे तो चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले आसीबे ता पूर्व भगवान कृष्णंकर तीनिटी विशेष इच्छा को भगवान चाहती कौन प्राप्ति कौन पूर्ण करने ପାଇଁ कौन कौन इच्छा तो चैतन्य चैतामृतरे वर्णना ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ और कौन कौन वर्णना ହେଇଛି ଆମେ କଣ तो ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु तांकर स्वरूप कौन तो तत्व हिसाब रे वर्णना करा है तत्व माने भगवान वास्तव रे किए कृष्ण तत्व कौन चैतन्य तत्व कौन आमे तळे श्रवण करूचे पंचतत्व महामंत्र शुणुचे पंचतत्व माने किए तो वास्तव रे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण निजे स्वयं भगवान निजे चैतन्य महाप्रभु कृष्णंकर अवतार नुहंती भगवान निजे तेणु स्वयं भगवान कृष्ण निजे किंतु भक्तर आवेश रे आछंती तो भक्त किए सबुठारु शुद्ध भक्त किए के कहबो सबुठारु शुद्ध भक्त या पर सबुठु भक्त मानक भितर शिरोमणि के कहबो जय प्रकाश कहलो श्रीमती राधा रानी कृष्ण श्रीमती राधा रानी ओके तो श्रीमती राधा रानी भगवान कौन करछंदी ना भगवान हेले सेव्य भगवान तांकर सेवा करा जीव तो सेवक किए आम समस्त सेवक किंतु समस्त सेवक भितर शिरोमणि रहिले किए श्रीमती राधा रानी तो राधा रानी जेतेबेले भगवान कृष्णंकर सेवा करंती सेते बेले कौन हुए कि जो रसरे विशेष करी कंजुका लंबा माधुर्य रस जो रस समस्त रस संबलित ହେଇକି ଥାଏ से रसरे भगवान करते सेवा करंती तो राधा रानी कृष्णंकर अपेक्षा कृष्ण सेवा पाई जतिके आनंद प्राप्त होती राधा रानी कृष्णंक ठारू अधिक 10 मिलियन गुण आनंदित होती तो सेतिपाई कृष्ण आतुर हो जाइछंती जानिया पाई कि राधा रानी केमती एते सुंदर आनंद को प्राप्त होचंती भगवान निजे चित आनंद घन किंतु से आनंद घन आनटो आहुरी घन आनंद किए प्राप्त होचंती आनंद ये श्रीमती राधा रानी तेणु सेतिपाई भगवान कौन करने चाहती कि राधा रानी हृदय प्रवेश करने चाहती आ भगवान राधा रानी हृदय कहीं प्रवेश करने चाहती ना भगवान प्रति राधा रानी जो असीम प्रेम को आस्वादन करने एक्चुअली भगवान लुचिया चाहती कि लुचिकी जानिबे कि केमती राधा रानी सिक्रेटली एते आनंद प्राप्त होचंती तो लुचिया सबुठु बेस्ट जगह अंधार जगह को जगह कलिजुग अंधार रे भरपूर हेकी अछि तेणु चैतन्य महाप्रभु से कलिजुग रे आछंती केमिति आछंती राधा रानी स्वरूप अर्थात कांति आ मनोभाव नेकी कॉम्प्लेक्शन आ ता संगे इमोशन राधा रानी सुप्रीम स्पिरिचुअल इमोशन आ गोल्डन कॉम्प्लेक्शन नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिशय नाम गौर वर्ण स्वर्ण वर्ण हिमांग हिमांग माने मोल्टेन गोल्ड चैतन्य महाप्रभु तेणु चैतन्य महाप्रभु राधा रानी कांति आ मनोभाव को लेकिन आज वास्तव रे कृष्ण और चैतन्य कृष्ण और राधा रानी दी जण अलग नुहे जड़े चैतन्य चैतामृत कौन वर्णना कराई राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकत्मानोऽपि भूरिपुरादे अवेदं गतौ तौ चैतन्याक्षं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमात्तम् राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम तो भगवान कृष्ण का स्वरूप कौन राधा कृष्ण प्रणय विकृति विकृति मीन ट्रांसफॉर्मेशन तो राधा कृष्ण जो प्रणय लीला तो ये लीलार गोटे उन्नत ट्रांसफॉर्मेशन कौन कि से दी जण नुहे से जड़े किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते कि राधा कृष्ण एवं लीला करने जड़े भगवान किंतु लीला करने राधा रानी विस्तारित होती कृष्ण ठार
ନା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସରି ସେଇ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏଠି ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ କଣ ଥାଏ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କନସେପ୍ଟ ନଥାଏ ସେଠି କଣ ଥାଏ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଘନ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଲାଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କାନ୍ତି ଆଉ ମନୋଭାବକୁ ଭଗବାନ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଓକେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ଭଗବାନ ହଁ ଏଠି ରାଧା କଣ କଣ କାରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏବେ ଆସିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି କି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ସରି ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିକି ଆନନ୍ଦ ଲୁଟନ୍ତି ତ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ ଭଗବାନ ବି ଚାହାନ୍ତି ସତରେ ମୋର ଠାରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ କଣ କରନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ କି ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଫ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଲଭ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ର ମହାନତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମ କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିବେ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ରାଧାରାଣୀ ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କି ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇକି ଆସିବେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ରସମଲାଇ ଅଛି ତ ରସମଲାଇର ତାର ଟେଷ୍ଟ ଟା କଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ କି ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଫ କୃଷ୍ଣସ୍ ଲଭ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଅଛି ତାର ମହାନତା କଣ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନୁଭବ ଟା କଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସଟାସି କଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ରାଧାୟ ପ୍ರಣୟ ମହିମା କୀଦୃଶୋ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କଥା ଆଇଛି ଶ୍ରୀ ରାଧାୟ ପ୍रणय महिमा कीदृशो वा नैव स्वादो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया ସକ୍ଷମ ଚାସ୍ୟ ମଦନୁଭବାତ୍ କୀଦୃଶମ୍ ବେତି ଲୋଭାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋଭ ହେଇଛି ତଦ୍ ଭାବାଦ୍ୟ ସମଞ୍ଜନୀ ସଚି ଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁ ହରି ଇନ୍ଦୁ ତ ଏଇ ପାଠଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସଚି ଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁ ହରି ଇନ୍ଦୁ ତ ଭଗବାନ କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ନା ସଚୀ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭର ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ଓସେନ ତ ଭଗବାନ ସଚୀ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁରୁ ଇନ୍ଦୁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦୟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସଚୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ହରି ଇନ୍ଦୁ ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ଗୁଡା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିପାରନ୍ତିନି କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ଲୀଳା କଲେ ଆମର କଣ ଅଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ବଦ୍ଧ ଜୀବ କେବେ ବି ଏଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏସୋଟରିକ ମାନେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କାରଣ ବାହ୍ୟ କାରଣ କଣ ଅଛି ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ତ ତିନିଟି ବିଶେଷ କରିକି ବାହ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବି କହିବେ अनर्पितं चरिञ्चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्तिं श्रियां हरिपुरटसुन्दरादितिकन्दप्प सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन त अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण करो त महान करुणार अवतार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अनर्पितम ଯାହାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଉନ୍ନତ ରସ କଣ ରସ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭକ୍ତିମ ଶ୍ରେୟା
स्वभक्ति माने ये विशेष करके भगवान कहते भगवान ब्रजभक्ति दवाई चाहती। तो ब्रजभक्ति कौन ना वृंदावन वासी माने भगवान कृष्ण के प्रति जो विशेष अनुरक्त अनन्य भक्ति करती से भक्ति ब्रजभक्ति दवाई भगवान आसछन्ति बाह्य कारण ता संगरे युग धर्म हरिनाम को प्रसारण करया ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି युग धर्म हरिनाम को प्रसारण करया ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। आरे चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भावर आउ गोटे मुख्य कारण बाह्य मुख्य कारण कि अद्वैत आचार्य पंचतत्व में पढ़ुचे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत तथा अद्वैत आचार्य भगवान को तुलसी और गंगा जल आवाहन करते। तो एते हृदय रे भगवान को प्रति जो आवाहन मनोभाव एते सिक्त होइके थिला। तो सेतेबेले सारा विश्व ब्रह्मांडर भौतिक आवरण को भांगी देकी भगवान जो अद्वैत आचार्य जो पुकार भगवान महावैकुंठ भगवान गोलोक वृंदावन श्रवण करते। तो से भगवान भक्तों को कौन भक्तंकर डाक शुणा माने डाक शुणिकी आसवाई चाहिए। तो तीन बाह्य कारण। तो वास्तव में भगवान जब इच्छा है ये बहुत जो जो अंतर कारण अंतर्निहित कारण को आस्वादन करने से समय वास्तव में युग धर्म को हरिनाम को प्रचार करने समय आसी जाइतिला। सेइतिपई भगवान कौन कले से समय आविर्भाव हेले। तो चैतन्य चैतामत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चैतामत अर्थात भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभुंकर जीवन को लिपिबद्ध करिसेंती। तो सेठी भगवानकर विभिन्न तत्व विषय वर्णना कराई भगवानकर विभिन्न लीला विषय वर्णना कराई विशेष करके वैष्णव सदाचार विषय वर्णना। तो वैष्णव सदाचार विषय चैतन्य महाप्रभु वर्णना करछंती। वास्तव में वृंदावन दास ठाकुर थिले जे चैतन्य महाप्रभुंकर जीवन प्रारंभिक अवस्था भगवानकर बाल्य लीला चैतन्य महाप्रभुंकर बाल्य लीला को बहुत एक्सटेंसिवली विस्तार करके चैतन्य भागवत रे रचना करथिले। किंतु तापरे काहेकि ना बयस अधिक हो जाइतिला और सही समय रे चैतन्य महाप्रभुंकर जो पर लीला बाल्य परे भगवान माने बाल्य लीला को जाके वर्णना करथिले सन्यास पर्यंत सन्यास पर्यंत जो लीला रहिला वर्णना करथिले। तो सन्यास आ भगवान जो अंत लीला रहिला तो से सब को कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करथिले सदाचार को रक्षा करिकी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो वर्णना करछंती तो एटी चैतन्य महाप्रभुंकर टोटल जो समय अवधि भगवान थिले केते वर्ष थिले 48 वर्ष थिले। तो जो 48 वर्ष भितर प्रथम 24 वर्ष भगवान गृहस्थ जीवन थिला जो से सन्यास नेले। तो बाकी जो 24 वर्ष रहिला तो सेतरे चैतन्य महाप्रभु कौन कले ना प्रथम 6 वर्ष वृंदावन इत्यादि साउथ इंडिया को भ्रमण करने लगे। कौन पाई ना भगवान जो बाह्य कारण प्रदर्शन करते केमिति चैतन्य महाप्रभु जीव मान को उद्धार करेंगे महावदान्य स्वरूप रे। तो से बाह्य कारण को पुष्ट करने चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया रे भ्रमण करते। साउथ इंडिया विभिन्न आड़े पूरा भारत वर्ष। तो बाकी जो 12 वर्ष रहिला 18 वर्ष रहिला सेतरे भगवान कौन कले ना गंभीर रे भगवान लीला कले पुरी जगन्नाथपुरी रे। तो जगन्नाथपुरी रे भगवान जो लीला कले ताको कहे अंत लीला। तो सही समय भगवान जो अंतर्निहित कारण अंत कारण भगवान जो आसीथिले राधाराणी मनोभाव को आस्वादन करने राधाराणी कांति को ग्रहण कर आसथिले। तो सी शुणिथिबा पुरी की जाइथिबे समस्ते गंभीरा देखिथिबे। तो गंभीरा रे भगवान रहीकि से आस्वादन करथिले। तो भगवान जीवन तो बहुत अच्छी आउ भगवान लीला तो आम भली बद्ध जीव विशेष करके मो भली बद्ध जीव तो केवे स्पर्श भी करि परिबनी। आमे केवल अनुकरण करि परिबनी भूलले कौन कहती अनुसरण करने कथा सेटा भी आमर पात्रता नहीं। तो केवल आम अनुस्मरण कर जहाँ गुरु आचार्य माने हमको कहते विशेष कर प्रभुपाद लेक्चर रु श्रवण कर। तो चैतन्य महाप्रभुंकर पाद पद्म को आम आश्रय करी भगवान पाद पद्म किछि विशेष गुण को आम श्रवण करवा। ओके तो गोटे सेकंड मु गोटे श्लोक शेयर करुछि से श्लोक ही आम आज पढ़ी रहा। तो भागवतम रे श्लोक अच्छी
भागवतम 11 स्कंद भागवतम 11 स्कंद 5 नंबर अध्याय 33 नंबर श्लोक। ओके तो इंग्लिश रे अछि तथा मु स्क्रीन शेयर करूछि त आमे प्रथम से श्लोक उच्चारण करिवा। समस्त अनम्यूट करी उच्चारण करिवो मो पछे पछे। हरे कृष्ण। स्क्रीन ने देखा होछि कि? आज्ञा प्रभु जी। धन्यवाद। तो मो पछे पछे उच्चारण करंतु। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहम् ध्येयं सदा परिभव अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् तीर्थास्पदं तीर्थास्पदं श्रीविरञ्चितं नृत्यार्तिहं प्रणतपाणभवाब्धिपोतम् नित्यार्तिहं प्रान्तिपालभवदाकृतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तो बहुत सुंदर श्लोक। देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाणभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तो आमे आज आलोचना करिवा कि भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभुंकर पादपद्मर की गुण अछि। तो प्रथमे कहले ध्येयं सदा। तो भगवानकर पादपद्म को हमको कौन करियार अछि? फास्ट है ना ध्येयं सदा अर्थात भगवानकर पादपद्म को आमे कौन करियार अछि? वंदना करियार अछि। तो भगवान प्रभुपाद लिखुछन्ति प्रहलाद महाराज दिव्य उपदेश जो बुक अछि प्रभुपाद लिखुछन्ति। तो भगवान कृष्ण is the supreme lover and the object of meditation. The भगवान कर पाद पद्म समस्त जीव मान प्रति कौन मेडिटेशन ध्यान केंद्र। तेणु आमको मेडिटेट करार अच्छे। तो यहाँ भगवान पाद पद्म मेडिटेट कले कौन हम कि जाने भवसागर रु मुक्त हो। तो तापर पर सब गुण अच्छी भगवान सदा परिभवग्नम। परिभवग्नम माने कौन? सेकेंड क्वालिफिकेशन क्षमा करेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभुंकर पाद पद्म जड़े आश्रय नेले तो सेकेंड बेनिफिट ताको मिलिबो कौन? परिभवग्नम। तो परिभव अर्थात पराभव तो ये शब्दर अर्थ कि हमें इंसल्ट ह्यूमिलेशन। तो आम जो भौतिक जगत रे अच्छे जमती घर क्या बाहर कर दियंती केते मन दुख हुए आमे घर बाहर की आनंद रहा भाया लगुच। भगवान किंतु जगत को बनई दुखालय शाश्वतम करिकी। तो भगवान कहते जीवर वास्तविक स्वरूप कृष्णकर सेवा करवा नित्य दासत्व स्वीकार कर वेट कर दिया। तो कृष्णकर दासत्व स्वीकार करवा। तो भगवान देखते जो जीव माने मायार आवेश रे रहीकि भौतिक संसार को भोग करने चेष्टा करती। तो याठारू ऑफेंसिव सिचुएशन माने ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन बहुत पश्चाताप करने सिचुएशन हमको अच्छी ये भौतिक जगत। कहीं ये दुनिया रे आमे सुख भोग करने चाहूचे किंतु आमे सुख भोग कर पारुने। तो यहाँ गोटे नुहे दुईटा नुहे अनंत गोटी जन्म बार होगा। से वास्तव आत्मार जस कौन ना भगवान का सेवा करवा। यदि किए जस को पालन करना सी कौन? आत्मघाती। ओडिया रे कहन कसे आत्मघाती। तेणु जीव को वास्तव रे कृष्ण एवं तांकर जो पार्षद माने अछंती कृष्ण पार्षद माने अछंती तो तांको गहण रे रही की सेवा करवा। तो या ठारू प्रकृष्ट भगवानकर भगवानकर भक्त मानकर सेवा करवा जो प्रकृष्ट कौन से कहवा सेवारे रत हवा क्या पारी एटा ही जीवर वास्तवर जो आत्मार जस। आमे भावुचे ए दुनिया रे आमे फेमस हे जीवा किंतु वास्तव रे आम आत्मार फेम केमती आसीबो जेतबेले भगवानकर भक्तंकर सेवा करवा। वास्तव रे से भगवानकर भक्तंकर सेवा करियार जो धन अछि ताकू आमे ए दुनिया रे कमेइथिबा दरकार। तो पराभव घ्नम एटा पराभव जी कहली पराभव घ्नम घ्नम शब्द अर्थ कौन अच्छी?
पराभवग्नम माने जी याको नष्ट करांती पराभवग्नम जे चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जो चरण कमल तो ये संसार रे जो पराभव अछि एम्बारेसिंग सिचुएशन अछि आमे भी भाभी पारुने आमे ऑफेंडेड होजे बोली हला तेणु जति पय किंतु चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ आश्रय नेले जणे पराभव स्थितिରୁ मुक्त ହେଇ ପାରିବ पराभवस्थात अबोध जातम प्रचेता माने प्रार्थना करंती कि ए पराभव ए दुख कष्ट जंत्रणा ए भौतिक जगत रे हमर अज्ञानता रु ही जात होछि तेणु भगवान ए पराभव को केमिति नष्ट करिवे कृष्ण प्रेम को प्रदान करी कृष्ण प्रेम प्रदायत भगवान ए कृष्ण प्रेम को प्रदान करिवे तो थर्ड गुण आसी भगवान को अभिष्ट दोहम लिखि पारिबो श्लोक ग्रुप रे शेयर भी कर देबी तो अभिष्ट दोहम अभिष्ट माने इच्छा तो जीवर वास्तव रे इच्छा कौन होवा दरकार मटेरियल इच्छा नुहे भौतिक काम वासना पूर्ति नुहे आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ति करवा कौन आध्यात्मिक इच्छा भगवान कृष्ण को संग्रह रही भगवान कृष्ण गुण कीर्तन करी भगवान कृष्ण सेवा करी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन बहुत प्रकार भगवान भक्ति अच्छी तो सेटा ही जीवर वास्तव अभिष्ट हवा दरकार तो चैतन्य महाप्रभु जीव को पुनः तार जो सांविधानिक स्थिति रे स्थित करांती जीव ए सेवा करिया पई चाहे किंतु जीव ए सेवा ए भौतिक जगत रे करि पारेनी सेति पई चैतन्य महाप्रभु निजे आसीचंती तांका चरण कमल को हमको प्रदान करचंती ताकि आमे भगवान का चरण कमल रे आश्रित हेले भगवान जो जीव प्रति जो सांविधानिक स्थिति अच्छी सेठी आमे पुनः पहुंची पारिबा तो अभिष्ट दोहम तो भगवान का चरण कमल रे तृतीय कृपा तो नेक्स्ट है तीर्थास्पदम माने कौन तीर्थ तीर्थ स्थान तो तीर्थ स्थान रो कौन गुण था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान तो तीर्थ स्थान आमर बद्ध जीव मान हृदय कलमश को नष्ट करिवारे सहायता करे तो भगवान का चरण कमल गोटे तीर्थ स्थान भाया कहीं यह जीव मान हृदय रे जहाँ कलमश अच्छी नष्ट करिवो किंतु आमे कहवा कि मायापुर हो वृंदावन हो जगन्नाथपुरी हो तो ये सब विशेषकर तीर्थ स्थान अच्छा किंतु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभुଙ୍କର कृपारू कि प्रभुपादଙ୍କର प्रेरणा रे सारा संसार रे आज सब गौर भक्त माने अछंदी चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର अनुगामी माने अछंदी तो चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର अनुगामी माने जो माने रहिले से माने एतले सारा संसार रे विचरण करंती तो से माने ही तीर्थस्पदम अर्थात से माने हृदय रे भगवान को धारण करंती तेणु सेमानଙ୍କର दर्शन कले सेमानଙ୍କର सेवा कले तो आम भितर जो अवगुण अच्छी नष्ट हो आमको तीर्थ स्थान रे रहिबार तीर्थ रे स्नान करिवार फल प्राप्त हम अर्थात आम पूर्ण रूप से अनघ पापरु मुक्त हो पार तो यहाँ चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର पाद पद्मर अनवद्य कौन गुण तो नेक्स्ट आम देयं सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंची नूतम शरण तो चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जो पाद पद्म अछंती तो ये काहाको शरण प्रदान करे खाली आम भली बद्ध जीवन को न या फिर जेतले भगवान कर भक्त मानक शरण प्रदान करे जो माने बहुत हाई ग्रेड सुप्रीम वैष्णव शिव ब्रह्मा बिरिंची माने ब्रह्मा शिव बिरिंची तो बिरिंची माने ब्रह्मा तो ब्रह्मा को मध्य से शरण प्रदान करे अर्थात शिव ब्रह्मा इत्यादि समस्ते चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର ये जो पाद पद्म को गुणगान करांती भागवतम रे मध्य वर्णना कराई नतास्मतेनाथ सदांग्रि पंकजम बिरिंची वैरिंची सुरेंद्र वंदितम बिरिंची वैरिंची बिरिंची माने ब्रह्मा वैरिंची माने शिव आउ सुरेंद्र इंद्र आदि वर्णना इंद्र आदि माने भगवान पाद पद्म को वंदना करांती परायणम परायणम समस्त रहिबा दरकार कि लिप मारिया दरकार नहीं टिके श्रवण कले भगवान विषय आमे धीरे 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 आमर भगवान प्रति भल पाइबा आसीबो जानिबा चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର महानता कौन अछि तो शिव विरिंची इत्यादि ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र वरुण समस्ते तो कृष्ण भगवान को आमे पूजा करंती तो सब देवादेवी माने भगवान को पाखे नतमस्तक हुअंती तो चैतन्य महाप्रभु तो निजे कृष्ण कृष्ण भगवान को पाखे चैतन्य महाप्रभु काहे नतमस्तक नाइबानी अपर पक्ष शिव विरंची शिव अर्थात शिव अर्थात किए ना अद्वैत आचार्य सदाशिव रूप स्वरूप को प्राप्त स्वरूप तो सदाशिव
ତା ସାଙ୍ଗରେ ସରି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିରିଞ୍ଚି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହରିଦାସ ଠାକୁର। ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନିମିତ୍ତ ଶିବଜୀ ମାନେ ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁର ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତମ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ନୂତମ ଶରଣ୍ୟମ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି? ବୃତ୍ୟାର୍ଥୀ भृत्यार्थी हम प्रणतपाण भवाब्धि पोतम। भृत्यार्थी हम, तो भृत्यार्थी अर्थ तो समस्ते भृत्य, भृत्य माने सेवक, समस्ते भगवान कृष्णଙ୍କର सेवक। केही एई सेवक को मानन्तु कि मान अमानन्तु, तो वास्तव रे जीव कृष्ण दास, जीव नित्य कृष्ण दास, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य समस्ते भगवानଙ୍କର सेवक। तो एई सेवक भली सांविधानिक स्थिति रे जीव कार्य करू किंबा न करू ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ଭୃତ୍ୟାର୍ଥୀ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେବକର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସେବକର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। କୋଉ ଭଗବାନ? ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବଦାନ୍ୟ। କାହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? ସତୀସୁତ ଅଷ୍ଟକମ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଦିନ ଆମେ ରିସାଇଟ୍ କରିବା ସମସ୍ତେ। ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସତତಂ ଜନତା ଭବତାପହରಂ परमार्थ प्रणशन लोकगतिं नवलेहकरं जगतापपापं सॉरी जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। तो जगतापहरम, चेतन महाप्रभुଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସାରା ସଂସାରର ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ୍ରିତାପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ଆଉ ଆଦି ଦୈବିକ କ୍ଲେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ନମୋ ନମ କ୍ଲେଶ ବିନାଶନାୟ ନିରୋପଦାର ଗୁଣହବାୟ मनोवच वेग पुरोजवाय सर्वक्षमागे अगताध्वने नमः। तो नमो नमः क्लेश विनाशनाय, ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଇଭିନ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେ ମହାନ, ହେ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡାକୁଥିଲେ ହେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ତାଠୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ମତେ ଆପଣ ଏଇ ଭୌତିକ ଯୋଉ ଜଡତ୍ୱ ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ହାତୀର ଶରୀର ଜଡ ଶରୀର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଡତ୍ୱରୁ ଭୌତିକତାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭାଗବତମରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ବି ଅଛି। ତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କଣ, କୋଉଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଜଡତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରଣତ ପାଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କୁର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କୋଷ୍ଠୀ ବାସୁଦେବ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କୋଷ୍ଠୀ ବାସୁଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବଦାନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୁର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରେ କୃପା କରିକି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ କୋଷ୍ଠୀ ବାସୁଦେବ ଆସିକି ବହୁତ ତୀବ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କି ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦୁଥିଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି। ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋକ ଅଧିପତି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାପରେ ରିଟର୍ଣ କଲେ କୋଷ୍ଠୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? କୃପା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ୍ଠୀ ବାସୁଦେବ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲେ କଣ ସବୁଆଡେ ଘା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ରକ୍ତ ପୂଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ବାହାରୁଥାଏ। ତ ତା ଭିତରେ ପୋକ ଯୋଉ ଇନସେକ୍ଟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଭୟାନକ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମାନେ କିଡା ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତ ଇଭିନ କୋଷ୍ଠୀ ବାସୁଦେବ, ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଚେତନ ଚେତାମତରେ ଏଇ ଲୀଳା ବହୁତ ମାନେ
ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ତ ସେ ଯୋଉ କିଡା ଛୋଟ ଛୋଟ କିଡା ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘାରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ତ କୁଷ୍ଟି ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଡି ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜକୁ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଠାରୁ ବି ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ବହୁତ ନିଜକୁ ହୀନ ମାନୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଏଇ ଅତି ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିକି କେମିତି ବା ରହନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରି କୁଷ୍ଟି ବାସୁଦେବ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୂଜ ରକ୍ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯୋଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ କୁଷ୍ଟି ବାସୁଦେବଙ୍କର ଶରୀରର ସବୁ ଘା ପୂଜ ସବୁ ତକ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଣ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଭଳିଆ ଶରୀର ଅତି ଉନ୍ନତ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜର କୃପାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଜର୍ଭେସନ ରଖନ୍ତିନି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଜର୍ଭେସନ ରଖନ୍ତିନି କି ନାଇଁ ଆମେ ଧର କାହାକୁ ଗୋଟେ କିଛି କରୋନା ହେଇଛି କିମ୍ବା କିଛି ଘା ପତ୍ର ହେଇଛି ତ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ବି ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ଘୃଣା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ବାସୁଦେବ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ସାର ସଂସାରରେ ଆଉ କଣ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଭଗବାନ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାହୁରେ ଆଜାନ ଲମ୍ବିତ ଭୁଜଉ କନକାବଦାତ ସେ ବାହୁରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ କାହାର ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାରା ସଂସାରରେ ଯଦି କେହି ବି ସବୁଠାରୁ ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ଆଜି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କୁହାଯାଏ ବସୁଦେବ ଅମୃତ ପ୍ରଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଚୈତନ୍ୟ ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବେ କି ଭୃତ୍ୟାର୍ଥୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଉ ଗୁଣରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ କେମିତି ଭଗବାନ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ପରେ ସେ କୃପା ପାଇବେ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରତପତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି। ସେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ନେହୀ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏମିତି ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ 6 ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରବଣ କଲେ କି ପୁରୀରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ ତ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଝାଡିଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ମୌସମ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ତ ସେଇ ପାଗ ଖରାପ ହଉ କିମ୍ବା ଏତେ ପ୍ରସାଦ ବଗେରା ନ ମିଳିକି ତ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେଇଭଳି କିଛି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଘା ବଗେରା ବୁଝିଥିଲା। ସେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋ ଶରୀର ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଳିଆ ହବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଘୃଣ୍ୟ ଶରୀର। ଆଉ ଏଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଶରୀର ନେଇକି ଯିଏ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ନବାବ ହୁସେନ ଶାହା ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ମୁସଲିମ ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଇଏରେ କୋର୍ଟରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ଯୋଉ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ସିଏ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଥିଲେ ତେଣୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଶରୀର ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିମ୍ବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀରକୁ ନେଇ କେମିତି କରିବି। ତ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଦିନେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର କଣ୍ଡିସନ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳାଅ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ସେ କହିଲେ ସିଏ ମୋର ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ଶିଶୁ ମାନେ କିଏ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ତୁମେ ମୋର କାଉନସିଲର ମୋର ସଜେସନ ଦବା ପାଇଁ ଅଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ତା କଥା ଜମା ଶୁଣ ନା। ତାକୁ ଚାଷ୍ଟାଇଜ କଲେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଥିଲା। କଣ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ନା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଗ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ଯାହାର ମରିବାର ଅଛି ସେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ତଳେ ଶୋଇ ପଡିବ।
ଚକା ତଳେ ଶୋଇ ପଡିବ, ସେ ଭାବିଥିବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଗଲି। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ, ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବିଛନ୍ତି କି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ରଥଚକ ତଳେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସୁସାଇଡ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲେ। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯଦି ଶରୀରକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଇକି ଯଦି କିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାବଦାନ୍ୟ ଅବତାରରେ ଯଦି ମୁଁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ 1000 ଥର ମୋ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଭଗବାନ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଥିଲା ସୁଇସାଇଡ ପ୍ଲାନ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୋର ହୃଦୟ ଗୋଟେ ସ୍ନେହୀ ପିତାର ହୃଦୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ବି କରେ, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ତାକୁ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତିନି, ଏ ପିଲା ମୋ ଡ୍ରେସ ଖରାପ କରିଦେଲା, ମୋ ଶାଢୀ ଖରାପ କରିଦେଲା। ନାଇଁ, ସେ କଣ ତାକୁ ଆଦରି ନିଅନ୍ତି, ନିଜତ୍ୱର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଗବତମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଅଗୁର କୁଙ୍କୁମ ଏସବୁ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ତ ଛୋଟ ଛୁଆର ଝାଡା ପରିସ୍ରା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳିଆ। ଭଗବାନ ଏମିତି ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭଗବାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେହେତୁ, ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସମଭାବାପନ୍ନ ରହିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନମ ମହାବଦାନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବସୁଦେବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ, ତ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଲା। କଣ ସେ କନସିୟସ ହେଲେ, କହିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପାଇଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପାଇଲି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଲି, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ବି ପାଇଲି। ଭଗବାନ ମତେ ଆପଣ ପୁନଃ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପାଇଥିବାରୁ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମର୍ସି ଯେହେତୁ ମତେ ମିଳିଛି, ତା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ କି ଆମେ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ବ୍ଲେସିଂସ ପାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର, ସିନିୟର ଡିଭୋଟିଜ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସେ କି ନାଇଁ ମତେ ସେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଧାରଣ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନାଇଁ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ତ ଏଠି ବସୁଦେବ ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନଶୀଳ ହେଇକି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରାଇଡ ଫଲ୍ସ ପ୍ରାଇଡ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲେସିଂସ। ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦେଲେ କି ତୁମକୁ ଯଦି ଏଇ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି କି ତୁମେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ ଆମେ ପଢୁଛେ କି କଣ ପଢୁଛେ, ତୃଣାଦପି ଶୁନିଚେନ ତରୋରପି ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନ ମାନଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି। ତ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଯଦି କେହି ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଚାରିଟି ବିଶେଷ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ନମ୍ରତା ଥିବା ଦରକାର, ଟଲରାନ୍ସ ସହନଶୀଳତା ଥିବା ଦରକାର, ରେସପେକ୍ଟଫୁଲ ନେଚର ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ନିଜେ କୌଣସି ସମ୍ମାନର ଆଶା କରୁନଥିବା ଦରକାର। ତ ଚାରିଟି ଗୁଣରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତ ହବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ନିରନ୍ତର ନେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଭବ ତାପ ହରମ୍, ସଂସାରର ତାପକୁ ହରଣ କରେ। ତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କହିଲି ଏମିତି, ଇଭେନ ଭାଗବତମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ 20,000 ରାଜାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ସେଇ ରାଜା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଆମକୁ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି କି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ମୁଁ କ୍ରିଏଟର, ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଏଞ୍ଜୟର, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ବାସନା ଅଛି, ଭୌତିକ ମନୋଭାବ ଅଛି, କର୍ତ୍ତା ହବାର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର, ଭୋଗ କରିବାର, ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ନିରାସକ୍ତ, ସେଇ ବୈରାଗ୍ୟର ମନୋଭାବ ଆସୁ, ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟର ମନୋଭାବ ଆସେ କାହିଁକି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈରାଗ୍ୟର ଶିରୋମଣି ହେଲା। ତ ଆଗକୁ ଆମେ କାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା କି ଭଗବାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ନିଜ ଭକ୍ତି ଯୋଗମ୍, ଭଗବାନ ବୈରାଗ୍ୟର ବିଦ୍ୟା
ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଇଚ୍ଛା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଥିବା କଷ୍ଟ ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ବି ଲାଗେ କି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବୋଲି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର କଣ? ପ୍ରଣତ ପାଳ। ପ୍ରଣତ ପାଳ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଣତ ମାନେ ଶରଣାଗତ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଣତ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆରମ୍ଭରୁ ଶରଣାଗତ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ଜୀବମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ତ ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ନଉଥିଲେ। ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ନଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା। ଯଦି ବା ସେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ନଉଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଥିବା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ କି ନିମାଇ ତମେ ଏଇ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତର ହିଁ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସମୟରେ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ହବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମହାବାଦାନ୍ୟ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ କି ଜୀବ ମାନେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁଗ ଧର୍ମକୁ ଇଏ କରିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଜୀବମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନାମ ପ୍ରଣାମ ସହିତମ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଜୀବ ଭୌତିକ ଜଗନ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ଚେତନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଗ ଧର୍ମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ କଣ ରହିବ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଧିକୁ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଫାସିଲିଟେଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଣତ ପାଳ, ଭଗବାନ ପ୍ରଣତ ପାଳ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଆଉ ଦୁଇ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭବାବ୍ଧି ପୌତମ। ଭବାବ୍ଧି ପୌତମ ମାନେ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚରଣ କମଳ ଅଛି, ଭବ ଅବ୍ଧି, ଭବ ମାନେ ଭବସାଗର, ଅବ୍ଧି ମାନେ ସାଗର, ତ ଭବସାଗର, ପୌତମ ମାନେ ବୋଟ ନୌକା। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚରଣ କମଳ ଅଛି ତାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନୌକା। ତ ବାସ୍ତବରେ ଭବସାଗରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ଆମର କୌଣସି ସେନ୍ସ ବି ନାହିଁ କି ଆମେ ସତରେ ଭବସାଗରରେ ବୁଡୁଛେ ବୋଲି। ଭାବ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ତ ସେ ଚିଲେଇବ ନା, ଆରେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାର ଭବସାଗରରେ ଅଛେ, କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ଆର୍ତ ଚତ୍କାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିନେ। ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ୟତ୍ପାଦ ପଙ୍କଜ ବିଳାସ ଯତ୍ପାଦ ପଙ୍କଜ ପଲାଶ ବିଳାସ ଭକ୍ତ୍ୟା कर्माशयं कृतमुत्थयन्ति सन्ता तदत्यरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्तोत्रो गुणास्तमरणं भज वासुदेवम्। तत्पाद पंकज पलाश ବିଳାସ ଭକ୍ତ୍ୟା कर्माशयम, କର୍ମର ଆଶ୍ରୟରେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା ବି ପ୍ରକଟ କରୁନେ କି ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି। ଗ୍ରଥିତ ମୁଦ୍ରୟନ୍ତି ସନ୍ତ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଚକ୍ର ଅଛି, ଜୀବକୁ ସର୍ବଦା ଭୌତିକ ଜଗତ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ। ଏମିତି ବନ୍ୟା ବଗେରା ହେଲେ କଣ ଜଳର ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଇକି ଆସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କେହି ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ତ ଇଜିଲି ସହଜତାର ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭବ ଅବ୍ଧି ପୋତକୁ ପାରି ହେଇକି ଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ୱେଭ୍ସ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର, ୱେଭ୍ସ ମାନେ ତରଙ୍ଗ, ଭବ ତରଙ୍ଗ, ଭବସାଗରର ତରଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ମାଡ କରିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ କିଏ ପୁରା ଗଳି ପଡନ୍ତି। ତ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ଭୌତିକ ସଂସାରର ଯୋଉ ଉର୍ମି ଯୋଉ ଢେଉ ଅଛି, ତ ସେ ଢେଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କଣ ପରାସ୍ତ କରୁଛି, ଆମକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ
आम खोजती सब आहरी भी वर्णना कराई भागवतम रे कि कृष्ण महानेव भवार नवम क्लेशम षड्वक्र षड्वर्ग नक्रम सुखेन तिष्ठन्ति। षड्वक्र नक्र माने 6 प्रकार शत्रु से संसार सागर भितर अच्छा भव सागर रे 6 प्रकार इंद्रिय माने अच्छा आ 6 प्रकार अनर्थ अच्छे काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य। तो एमाने समस्ते जीव को बारंबार बारंबार टर्चर करछन्ती ऑफेंड करछन्ती इंसल्ट करछन्ती बारंबार बारंबार भगवान को दूरत्व मेंटेन करिकी कौन करछन्ती जीव को बारंबार भौतिक सागर रे निमग्न करया पई चाहउछन्ती। तेणु जीव ए भवसागर उद्धार करया पई करिवो कोन डंगाटे खोजिब नौकाटे खोजिब। तो से नौका किए चैतन्य महाप्रभुंकर पादपद्म भागवतम रे वर्णन कराଯାଇଛି। चैतन्य महाप्रभु पादपद्मर विशेषता कौन ना विशेषता है इट इज इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ऑफ द ओशन। तो जो आमे नॉर्मली आमे कौन नौका को जिया पई आमे समुद्रर तट देश को जानती किंतु ए जो नौका अछि काहेकि ना तट देश रे जीव तटस्थ शक्ति जीव तटस्थ शक्ति किंतु आज भवसागर रे पतित है कि ता भितर घूर्णायमान होउची केते शार्क बड़ बड़ तिमिंगल माछा ताको गिळिकी बाहर करछन्ती पुणी गिळुछन्ती पुणी ताको नष्ट भ्रष्ट करछन्ती विभिन्न प्रकार यातना आमे पाउछे। चेतना से समय आमे नौकाटे खोजुचे आश्रयटे खोजुचे ओडिया रे कहंदी ना कि बुडी जाउतवा लोकर कुटा खंडिक साहा। तो से बोट नौका को आमे साहा होउचे। तो नौका नौका ही आम पई साहा भरसा और से नौका जो समय रे जोटी उपलब्ध होवा कथा सब जगह रे उपलब्ध हेई पारिबो अर्थात मझी जगार भी नौका आसी पारिबो तट जगार भी नौका आसी पारिबो। आ सेकंड बहुत विशेष अछि से नौकार बसिले लाभ कौन अछि भगवान कहउछन्ती कि गोटे बाछुरी तार भाव बाछुरी वर्षा दिने से डें डें चलुची तो से समय से जोटी पाद पकई देछि से पाद जो तार खुरा अछि तो खुरा रे जति गात हो जाए तो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभुंकर पाद पद्म रूपक नौकार यदि कहीं बसिले तो तापाई समुद्र कौन हो जाए भवसागर कौन हो जाए से पूरा श्रिंक कर जाए। श्रिंक माने आउरी कौन प्रसारित न होई कि तार ऑपोजिट टा कौन प्रसारित होवा कि माने ओडिया टा कौन तो श्रिंक कर जाए माने छोटो हो जाए केते छोटो हो संकुचित जाए प्रभु। संकुचित धन्यवाद। सो संकुचित हो जाए केते संकुचित हो जाए ना ये गोटे बाछुरी रो खुरा रे जेतिकी गात होई परिवो सेतिकी गात रे जेतिकी पानी भरी परिवो। भाव संसार भवसागर पुरी जाइकी देखिले केते बड़ा आखि पाउनी सागर से काले गोटिए सागर नुह सेटा कौन उपसागर ना कौन सागर अछि बंगोपसागर। तेणु ओशन भवसागर माने बहुत किछि हैला आमे कल्पना भी करि पारुने ता भीतर आमे हाबुडुबु खाउचे भगवान चैतन्य महाप्रभु पाद पद्म आश्रय नेले संकुचित होई कि छोट होई परिबो। भावନ୍ତୁ चैतन्य महाप्रभु एभଳି दिव्य अनवद्य गुण अछि भगवान पाद पद्मर सेतिपाई एटी जेतବେଳେ पुष्टि वासुदेव को चैतन्य महाप्रभु कृपा कले से कौन कहले धन्यम तम नौमि चैतन्य वसुदेव दयार्दधि नष्ट कुष्ठं रूप पुष्टं भक्ति तुष्टं च कारयेत्। तो लास्ट श्लोक एटा हम कहली चैतन्य महाप्रभु जेतବେଳେ पुष्टि वासुदेव को उद्धार कले निर पाद पंकज को आश्रय देकी सेतेବେଳେ चैतन्य महाप्रभु कहउछन्ति केमति उद्धार कले नष्ट कुष्ठम सेही कुष्टि वसुदेवंकर जो कुष्ठ रोग को तो नाश कले आउ रूप पुष्टम तांको रूप प्रदान कले। तो भक्त को सेतिक रे रहिबार नाही भगवान पाद पद्म रे केही भी आश्रय अछन्ति चैतन्य महाप्रभु पाद पद्म रे तो भक्ति तुष्टम अर्थात भक्ति माध्यम रे हमको तुष्ट हबार संतुष्टि प्राप्त करियार अधिकार हम समस्तंकर अछि। आमे एही कारण पई भगवान पाद पद्म हम समस्त पाखरे उपलब्ध हवा दरकार अलगा कोनसी कारण नाही सेति पई भगवान पाद पद्म विभिन्न गण भगवान पाद पद्म विभिन्न प्रकार जो गुड सिम्पटम इतमें भागवतम रे वर्णना कराई श्लोक भागवतम रे कौन को आउथरे पढ़ी देबा हमें ध्येयम सदा परिभवगम ध्येयम भगवान को ध्यान करवा दरकार भगवान पाद पद्म को चैतन्य महाप्रभुंकर परिभवग्नम जो भगवान चैतन्य महाप्रभुंकर पाद पद्म सबु प्रकार र भौतिक पराभव को नष्ट कर दिए अविष्ट दोम जीवर वास्तविक स्वाभाविक आध्यात्मिक इच्छा को पुष्ट करे तीर्थास्पदम जहाँ समस्त भौतिक संसार समस्त जीव मान प्रति तीर्थ जहाँ उद्धार कर पारिबो समस्त जीवन को शिव विरंचनतम शरणम शिव ब्रह्मा आदि देवता मानकर मध्य से को तांको मध्य शरण प्रदान करंती भट्यार्थी हम प्रणत बाल भृत्य अर्थात भगवान तांकर निष्ठा पर सेवक माननकु
उद्धार करती भगवान पाद पद्म निजर पाद पद्म को प्रदान करिके तापर प्रणत पाल जीव माने जो माने भगवान के पाखरे शरणागत होचंती किंबा प्रणाम करचंती समस्त उद्धार करचंती भवाप्ति पूतम भगवान ए भवसागर रूपक मायार जो अस्तित्व अच्छी भवसागर विस्तारित ହେଇକି ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ଏଟା ନୌକା ସଦୃଶ वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को काहे महाप्रभु ताले कहगला ना भगवान महापुरुष आउ काहे महापुरुष महाप्रभु बोली कहा होची काहे ना चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय अर्थात भगवान खाली वदान्य नुहंती महावदान्य कृष्ण तो प्रभु किंतु चैतन्य महाप्रभु काहे महाप्रभु कहा होची काहे ना से महावदान्य चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को अपेक्षा अत्यंत अत्यंत दयालु कारण कृष्ण तो शरणागत भक्त देखती चैतन्य महाप्रभु शरणागत पतित जीव को देखती तो से चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण निजे चैतन्य महाप्रभु को तृतीय बहुत सुंदर कारण अच्छी कहीं चैतन्य महाप्रभु राधाराणी महाभाव ठाकुराणी श्रीमती राधाराणी से राधाराणी कांति और राधाराणी भाव को आणिक आसते चैतन्य महाप्रभु को आम महाप्रभु कहे चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु कहीं कह जाए कहीं महामंत्र को भगवान प्रदान कर संकीर्तन करने संकीर्तन को युग धर्म हिसाब से चैतन्य महाप्रभु पाद पद्म आम आश्रय नवा ताहले हमको बारंबार बारंबार ये जन्म मृत्यु सागर रे पढ़िया को पड़ेवानी तो जीव को वास्तव में चैतन्य महाप्रभु शास्त्र वैद्य भाया तुलना करा जाए जो वैद्य जीव मानकर भव रोग अच्छी नष्ट कर बारंबार चैतन्य महाप्रभुंकर दिव्य अलौकिक लीला संपन्न श्री चैतन्य चैतामूर्त अच्छा आम कृपाभिक्षा करवा अपूर्व कृपारू आम चैतन्य महाप्रभु विषय किसी शुणा शुणी पारुछे आगक भी शुणा ये बारंबार शास्त्र कहुच्छी श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा श्रवण करार अच्छी बारंबार श्रूयताम श्रूयताम नित्यम प्रत्येक समय गीयताम गीयताम मुदा उच्चारण भी करार गाइबार अच्छी चिंतयताम चिंतयताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम श्रवणम कीर्तनम आ स्मरण भी करार चिंता मनन करार अच्छी ये सब जिन कले चैतन्य महाप्रभुंकर आम कृपा आशीर्वाद पाइबा भक्त मान संगे रहीकि भगवान सेवा करने निजको योग्य बने पारिबा हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय ये चैतन्य महाप्रभु जे पूर्ण माधुर्य रस को सर्वोत्कृष्ट स्तर रे प्रसारण करेछंती चैतन्य महाप्रभुंकर आविर्भाव आसुची आविर्भाव रे भगवान भक्ति करने आम आहरी प्रतिश्रुतिबद्ध हवा भगवान चरण कमल पदी आहरी दृढ़ प्रतिज्ञा संपन्न है कि हमें भक्ति करने भगवान के पाखे प्रार्थना करवा ठीक अच्छे हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय श्री हरिनाम प्रभु की जय चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल हरे कृष्ण तो कहवा समय किसी त्रुटि वगैरह थिले निश्चय क्षमा करेंगे कहीं मुझे श्रवण कली मत बहुत आनंदित लगिला भर किसी मु शेयर करने चेष्टा कली काली भी आम श्रवण करवा वास्तव में चैतन्य महाप्रभु आसवर कारण कौन लोक मान मन गोटे थाए प्रश्न थाए प्रश्न न गोटे भावना थाए चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन विरोधा इतिहास पर पढ़ाई किंतु महाप्रभु निजे भगवान कृष्ण आ कौन कौन शास्त्र रे प्रमाण अच्छी हमारे वैष्णव सदाचार पुस्तक रे भी अच्छी तभी आउरी किसी हम देखिबा शास्त्रीय प्रमाण कौन आविर्भाव भिन्न भिन्न कारण कौन किछिटा कारण भगवान कॉन्फिडेंशियल आउ किछि कन्वेंशनल किछि इंटरनल किछि एक्सटर्नल ये सब कारण को आम काली श्रवण करवा ताकि विश्वास भगवान पाद पद्म आमर आहरी रहा हरे कृष्ण कार किछि टीका टिप्पणी अच्छी प्रश्न नुहे टीका टिप्पणी या फिर कई किसी कहवाई चाहती कही किसी बुझा पड़ला हरे कृष्ण ए स्वप्नजीत हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान पाद पद्म कितना आला 9टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9टा विशेषत्व आम श्रवण कले तेणु समस्ते कंटेम्पलेट कर चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव आसुचंती ठीक अच्छे
ତ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କି? ନହେଲେ ଆମେ ସେସନକୁ ବିରାମ ଦବା, କାଲି ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ଜୟ ପ୍ରକାଶ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण भाई रामदास टाइम ହୁଁ। ହଉ, ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବକ୍ତା ବି ନୁହେଁ। ଇସ୍କନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତାଜୀ ସିନିୟର ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ଆଉ ଉନ୍ନତ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବଧାରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେଭେଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କରିକି, ତ ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଆମେ ଆହୁରି ଶ୍ରବଣ ବି କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक गॉड। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण।